ये दोस्तों, ये आदमी को अपने दोस्तों पर इतना भरोसा है कि ये उड़ते हुए फिल्म में से बिना पैराशूट को कूद गया और सेफ लैंडिंग की। কোনোদিন যাবে না। ঝিঙ্কা চিকা ঝিঙ্কা চিকা ঝিঙ্কা চিকা ঝিকাঙ্কা, মন আমার পাগল হয়ে পদ্ম পাতায় বসে, মন আমার পাগল হয়ে পদ্ম পাতায় বসে, শিশিরের সাথে কেমন পীড়িত করে মরে রে, পীড়িত করে মরে। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब।